The Illustrious Man, a Sherlock Holmes story, by Arthur Conan Doyle. Read for you in both Spanish and English. Please remember to check our extensive playlist section to find great listening material for all the languages you are studying. Now please, enjoy the audiobook. It can't hurt now, was Mr. Sherlock Holmes's comment when, for the 10th time in as many years, I asked his leave to reveal the following narrative. Ya no puede hacer daño. Fue el comentario del señor Sherlock Holmes cuando, por 10ª vez en otros tantos años, le pedí permiso para revelar la siguiente narración. So it was that at last I obtained permission to put on record what was, in some ways, the supreme moment of my friend's career. Así fue como al fin obtuve permiso para dejar constancia de lo que fue, en cierto modo, el momento supremo de la carrera de mi amigo. Both Holmes and I had a weakness for the Turkish bath. Tanto Holmes como yo teníamos debilidad por los baños turcos. It was over a smoke in the pleasant lassitude of the drawing room that I have found him less reticent and more human than anywhere else. Fue fumando en la agradable lasitud de la sala de secado donde lo encontré menos reservado y más humano que en cualquier otro lugar. On the upper floor of the Northumberland Avenue establishment, there is an isolated corner where two couches lie side by side, and it was on these that we lay upon September 3rd, 1902, the day when my narrative begins. En el piso superior del establecimiento de Northumberland Avenue, hay un rincón aislado donde dos divanes están uno junto al otro, y fue en estos donde nos recostamos el 3 de septiembre de 1902, el día en que comienza mi relato. I had asked him whether anything was stirring, and for answer he had shot his long, thin, nervous arm out of the sheets which enveloped him, and had drawn an envelope from the inside pocket of the coat, which hung beside him. Le había preguntado si había algo en marcha, y como respuesta sacó su largo, delgado y nervioso brazo de las sábanas que lo envolvían y extrajo un sobre del bolsillo interior del abrigo que colgaba junto a él. It may be some fussy, self-important fool. It may be a matter of life or death, said he, as he handed me the note. Puede ser algún tonto quisquilloso y engreído, o puede ser un asunto de vida o muerte, dijo, mientras me entregaba la nota. I know no more than this message tells me. No sé más de lo que me dice este mensaje. It was from the Carlton Club, and dated the evening before. Era del Carlton Club, y estaba fechada la noche anterior. This is what I read. Esto es lo que leí. Sir James Damry presents his compliments to Mr. Sherlock Holmes, and will call upon him at 4:30 tomorrow. Sir James Damry presenta sus respetos al señor Sherlock Holmes y lo visitará mañana a las 4:30. Sir James begs to say that the matter upon which he desires to consult Mr. Holmes is very delicate, and also very important. Sir James rega comunicar que el asunto sobre el cual desea consultar al señor Holmes es muy delicado y también muy importante. He trusts, therefore, that Mr. Holmes will make every effort to grant this interview, and that he will confirm it over the telephone to the Carlton Club. Confía, por lo tanto, en que el señor Holmes hará todo lo posible por conceder esta entrevista, y que la confirmará por teléfono al Carlton Club. I need not say that I have confirmed it, Watson, said Holmes, as I returned the paper. No hace falta decir que la he confirmado, Watson, dijo Holmes cuando le devolví el papel. Do you know anything of this man Damry? ¿Sabe usted algo de este hombre Damry? Only that his name is a household word in society. Solo que su nombre es muy conocido en la alta sociedad. Well, I can tell you a little more than that. Bueno, puedo decirle un poco más que eso. He has rather a reputation for arranging delicate matters which are to be kept out of the papers. Tiene bastante reputación por arreglar asuntos delicados que deben mantenerse fuera de los periódicos. You may remember his negotiations with Sir George Lewis over the Hamerford will case. Quizá recuerde sus negociaciones con Sir George Lewis sobre el caso del testamento Hamerford. He is a man of the world, with a natural turn for diplomacy. Es un hombre de mundo con un talento natural para la diplomacia. I am bound, therefore, to hope that it is not a false scent, and that he has some real need for our assistance. Me siento obligado, por lo tanto, a esperar que no sea una pista falsa y que tenga una verdadera necesidad de nuestra ayuda. Our? Nuestra. Well, if you will be so good, Watson. Bueno, si tiene usted la bondad, Watson. I shall be honored. Será un honor. Then you have the hour, 4:30,
Until then, we can put the matter out of our heads. Entonces ya tiene la hora. Las 4:30. Hasta entonces podemos olvidarnos del asunto. I was living in my own rooms in Queen Anne Street at the time, but I was round at Baker Street before the time named. En aquel entonces vivía en mis propias habitaciones en Queen Anne Street, pero me presenté en Baker Street antes de la hora indicada. Sharp to the half hour, Colonel Sir James Damery was announced. Puntualmente a la media, se anunció al Colonel Sir James Damery. It is hardly necessary to describe him, for many will remember that large, bluff, honest personality, that broad, clean-shaven face, above all, that pleasant, mellow voice. Apenas es necesario describirlo, pues muchos recordarán aquella personalidad grande, franca y honesta, aquel rostro ancho y bien afeitado y, sobre todo, aquella voz agradable y melodiosa. Frankness shone from his gray Irish eyes, and good humor played round his mobile, smiling lips. La franqueza brillaba en sus ojos irlandeses grises, y el buen humor jugaba en sus labios móviles y sonrientes. His lucent top hat, his dark frock coat, indeed every detail from the pearl pin and the black satin cravat to the lavender spats over the varnished shoes, spoke of the meticulous care and dress for which he was famous. Su reluciente chistera, su oscura levita, en fin, cada detalle, desde el alfiler de perla en la corbata de raso negro hasta las polainas lavanda sobre los zapatos barnizados, hablaban del meticuloso cuidado en el vestir por el que era famoso. The big, masterful aristocrat dominated the little room. El gran y dominante aristócrata dominaba la pequeña habitación. Of course, I was prepared to find Dr. Watson, he remarked with a courteous bow. Por supuesto, estaba preparado para encontrar al Dr. Watson, comentó, con una cortés reverencia. His collaboration may be very necessary, for we are dealing on this occasion, Mr. Holmes, with a man to whom violence is familiar, and who will, literally, stick at nothing. Su colaboración puede ser muy necesaria, pues en esta ocasión tratamos, señor Holmes, con un hombre para quien la violencia es familiar y que, literalmente, no se detendrá ante nada. I should say that there is no more dangerous man in Europe. Diría que no hay hombre más peligroso en Europa. I have had several opponents to whom that flattering term has been applied, said Holmes with a smile. He tenido varios adversarios a quienes se les ha aplicado ese halagador término, dijo Holmes con una sonrisa. Don't you smoke? Then you will excuse me if I light my pipe. ¿No fuma usted? Entonces me disculpará si enciendo mi pipa. If your man is more dangerous than the late Professor Moriarty, or than the living Colonel Sebastian Moran, then he is indeed worth meeting. Si su hombre es más peligroso que el difunto Profesor Moriarty, o que el viviente Coronel Sebastian Moran, entonces, sin duda merece la pena conocerlo. May I ask his name? ¿Puedo preguntar su nombre? Have you ever heard of Baron Gruner? ¿Ha oído hablar alguna vez del Barón Gruner? You mean the Austrian murderer. ¿Se refiere al asesino austriaco? Colonel Damery threw up his kid-gloved hands with a laugh. El coronel Damery levantó sus manos enguantadas en cabritilla con una carcajada. There is no getting past you, Mr. Holmes. Wonderful. No hay manera de engañarlo, señor Holmes. Maravilloso. So you have already sized him up as a murderer? Así que ya lo ha catalogado como asesino? It is my business to follow the details of continental crime. Es mi oficio seguir los detalles del crimen continental. Who could possibly have read what happened at Prague and have any doubts as to the man's guilt? ¿Quién podría haber leído lo que ocurrió en Praga y tener alguna duda sobre la culpabilidad de ese hombre? It was a purely technical legal point and the suspicious death of a witness that saved him. Fue un punto legal puramente técnico y la sospechosa muerte de un testigo lo que lo salvó. I am as sure that he killed his wife when the so-called accident happened in the Splugen Pass as if I had seen him do it. Estoy tan seguro de que mató a su esposa cuando el supuesto accidente ocurrió en el paso de Splugen como si lo hubiera visto hacerlo. I knew also that he had come to England and had a presentiment that sooner or later he would find me some work to do. Sabía también que había venido a Inglaterra y tenía el presentimiento de que tarde o temprano me daría algún trabajo. Well, what has Baron Gruner been up to? Bien, ¿qué ha estado haciendo el Barón Gruner? I presume it is not this old tragedy which has come up again.
Supongo que no es esta vieja tragedia la que ha resurgido. No, it is more serious than that. No, es más serio que eso. To revenge crime is important, but to prevent it is more so. Vengar el crimen es importante, pero prevenirlo lo es más. It is a terrible thing, Mr. Holmes, to see a dreadful event, an atrocious situation, preparing itself before your eyes, to clearly understand whither it will lead, and yet to be utterly unable to avert it. Es algo terrible, señor Holmes, ver un suceso espantoso, una situación atroz, preparándose ante sus ojos, comprender claramente a dónde conducirá y, sin embargo, ser completamente incapaz de evitarlo. Can a human being be placed in a more trying position? ¿Puede un ser humano ser puesto en una posición más angustiosa? Perhaps not. Quizá no. Then you will sympathize with the client in whose interests I am acting. Entonces simpatizará con el cliente en cuyos intereses estoy actuando. I did not understand that you were merely an intermediary. Who is the principal? No entendía que usted fuera simplemente un intermediario. ¿Quién es el cliente principal? Mr. Holmes, I must beg you not to press that question. Señor Holmes, debo rogarle que no insista en esa pregunta. It is important that I should be able to assure him that his honored name has been in no way dragged into the matter. Es importante que pueda asegurarle que su honorable nombre no ha sido arrastrado de ninguna manera en este asunto. His motives are, to the last degree, honorable and chivalrous. But he prefers to remain unknown. Sus motivos son, en sumo grado, honorables y caballerosos, pero prefiere permanecer en el anonimato. I need not say that your fees will be assured and that you will be given a perfectly free hand. No hace falta decir que sus honorarios estarán asegurados y que se le dará total libertad de acción. Surely, the actual name of your client is immaterial? Sin duda. El nombre real de su cliente es irrelevante. I am sorry, said Holmes. Lo lamento, dijo Holmes. I am accustomed to have mystery at one end of my cases, but to have it at both ends is too confusing. Estoy acostumbrado a tener misterio en un extremo de mis casos, pero tenerlo en ambos extremos es demasiado confuso. I fear, Sir James, that I must decline to act. Me temo, Sir James, que debo negarme a actuar. Our visitor was greatly disturbed. Nuestro visitante estaba muy perturbado. His large, sensitive face was darkened with emotion and disappointment. Su rostro grande y sensible se ensombreció con emoción y decepción. You hardly realize the effect of your own action, Mr. Holmes, said he. Difícilmente se da cuenta del efecto de su propia decisión, Señor Holmes, dijo. You place me in a most serious dilemma, for I am perfectly certain that you would be proud to take over the case if I could give you the facts, and yet a promise forbids me from revealing them all. Me pone en un dilema muy serio, pues estoy perfectamente seguro de que estaría orgulloso de asumir el caso si pudiera darle los hechos, y sin embargo, una promesa me prohíbe revelarlos todos. May I at least lay all that I can before you? ¿Puedo al menos exponerle todo lo que pueda? By all means, so long as it is understood that I commit myself to nothing. Por supuesto, siempre que quede entendido que no me comprometo a nada. That is understood. In the first place, you have no doubt heard of General de Merville. Esto queda entendido. En primer lugar, sin duda habrá oído hablar del General de Merville. The Merville of Khyber fame? Yes, I have heard of him. De Merville, el famoso de Khyber? Sí, he oído hablar de él. He has a daughter, Violet de Merville, young, rich, beautiful, accomplished, a wonder woman in every way. Tiene una hija, Violet de Merville, joven, rica, hermosa, talentosa, una mujer extraordinaria en todos los sentidos. It is this daughter, this lovely, innocent girl, whom we are endeavoring to save from the clutches of a fiend. Es a esta hija, a esta encantadora e inocente muchacha, a quien nos esforzamos por salvar de las garras de un demonio. Baron Gruner has some hold over her, then. El Barón Gruner tiene entonces algún poder sobre ella. The strongest of all holds where a woman is concerned. The hold of love. El más fuerte de todos los poderes tratándose de una mujer. El poder del amor.
The fellow is, as you may have heard, extraordinarily handsome, with a most fascinating manner, a gentle voice, and that air of romance and mystery which means so much to a woman. El individuo es, como quizá haya oído, extraordinariamente apuesto, con unos modales de lo más fascinantes, una voz suave y ese aire de romanticismo y misterio que tanto significa para una mujer. He is said to have the whole sex at his mercy and to have made ample use of the fact. Se dice que tiene a todo el sexo femenino a su merced y que ha hecho amplio uso de ello. But how came such a man to meet a lady of the standing of Miss Violet de Merville? Pero, ¿cómo llegó un hombre así a conocer a una dama de la posición de la señorita Violet de Merville? It was on a Mediterranean yachting voyage. Fue en un viaje en yate por el Mediterráneo. The company, though select, paid their own passages. Los pasajeros, aunque selectos, pagaron sus propios pasajes. No doubt, the promoters hardly realized the Baron's true character, until it was too late. Sin duda, los organizadores apenas se dieron cuenta del verdadero carácter del varón hasta que fue demasiado tarde. The villain attached himself to the lady, and with such effect that he has completely and absolutely her heart. El villano se apegó a la dama, y con tal efecto que ha conquistado completa y absolutamente su corazón. To say that she loves him hardly expresses it. Decir que ella lo ama apenas lo expresa. She dotes upon him. She is obsessed by him. Ella lo adora. Está obsesionada con él. Outside of him, there is nothing on earth. Fuera de él no hay nada en la tierra. She will not hear one word against him. No quiere oír una sola palabra en su contra. Everything has been done to cure her of her madness, but in vain. Se ha hecho todo para curarla de su locura, pero en vano. To sum up, she proposes to marry him next month. En resumen, se propone casarse con él el mes que viene. As she is of age and has a will of iron, it is hard to know how to prevent her. Como es mayor de edad y tiene una voluntad de hierro, es difícil saber cómo impedirlo. Does she know about the Austrian episode? ¿Sabe ella lo del episodio austriaco? The cunning devil has told her every unsavory public scandal of his past life, but always in such a way as to make himself out to be an innocent martyr. El astuto diablo le ha contado cada desagradable escándalo público de su vida pasada, pero siempre de tal manera que se presenta como un mártir inocente. She absolutely accepts his version, and will listen to no other. Ella acepta absolutamente su versión, y no quiere escuchar ninguna otra. Dear me, but surely you have inadvertently let out the name of your client. It is no doubt General de Merville. Vaya, pero sin duda ha dejado escapar inadvertidamente el nombre de su cliente. Es pues sin duda el General de Merville. Our visitor fidgeted in his chair. Nuestro visitante se removió inquieto en su silla. I could deceive you by saying so, Mr. Holmes, but it would not be true. Podría engañarlo diciéndole que sí, Señor Holmes, pero no sería verdad. De Merville is a broken man. De Merville es un hombre destruido. The strong soldier has been utterly demoralized by this incident. El fuerte soldado ha sido completamente desmoralizado por este incidente. He has lost the nerve which never failed him on the battlefield and has become a weak, doddering old man, utterly incapable of contending with a brilliant, forceful rascal like this Austrian. Ha perdido el temple que nunca le falló en el campo de batalla y se ha convertido en un anciano débil y tembloroso, completamente incapaz de enfrentarse a un bribón brillante y enérgico como este austriaco. My client, however, is an old friend, one who has known the general intimately for many years and taken a paternal interest in this young girl since she wore short frocks. Mi cliente, sin embargo, es un viejo amigo, alguien que ha conocido al general íntimamente durante muchos años y ha tomado un interés paternal en esta joven desde que vestía faldas cortas. He cannot see this tragedy consummated without some attempt to stop it. No puede ver esta tragedia consumarse sin algún intento de detenerla. There is nothing in which Scotland Yard can act. No hay nada en lo que Scotland Yard pueda actuar. It was his own suggestion that you should be called in, but it was, as I have said, on the express stipulation that he should not be personally involved in the matter. Fue idea suya que se le llamara a usted, pero fue, como he dicho, con la condición expresa de que él no debía estar personalmente involucrado en el asunto. I have no doubt, Mr. Holmes,
With your great powers, you could easily trace my client back through me, but I must ask you, as a point of honor, to refrain from doing so, and not to break in upon his incognito. No tengo duda, señor Holmes, de que con sus grandes poderes podría rastrear fácilmente a mi cliente a través de mí, pero debo pedirle, como cuestión de honor, que se abstenga de hacerlo y que no viole su incógnito. Holmes gave a whimsical smile. Holmes esbozó una sonrisa caprichosa. I think I may safely promise that, said he. Creo que puedo prometer eso sin riesgo, dijo. I may add that your problem interests me, and that I shall be prepared to look into it. Puedo añadir que su problema me interesa y que estaré dispuesto a investigarlo. How shall I keep in touch with you? ¿Cómo me mantendré en contacto con usted? The Carlton Club will find me, but in case of emergency, there is a private telephone call, XX.31. El Carlton Club me localizará, pero en caso de emergencia, hay una línea telefónica privada, XX.31. Holmes noted it down and sat, still smiling, with the open memorandum book upon his knee. Holmes lo anotó y se sentó, aún sonriendo, con el libro de notas abierto sobre su rodilla. The Baron's present address, please. La dirección actual del Barón, por favor. Vernon Lodge, near Kingston. It is a large house. Vernon Lodge, cerca de Kingston. Es una casa grande. He has been fortunate in some rather shady speculations, and is a rich man, which, naturally, makes him a more dangerous antagonist. Ha tenido suerte en algunas especulaciones bastante turbias, y es un hombre rico, lo cual, naturalmente, lo convierte en un antagonista más peligroso. Is he at home at present? ¿Está en casa actualmente? Yes. That's it. Apart from what you have told me, can you give me any further information about the man? Aparte de lo que me ha contado, ¿puede darme alguna información adicional sobre el hombre? He has expensive tastes. He is a horse fancier. Tiene gustos caros. Es aficionado a los caballos. For a short time, he played polo at Hurlingham, but then this Prague affair got noised about, and he had to leave. Durante un breve tiempo jugó al polo en Hurlingham, pero luego el asunto de Praga se divulgó y tuvo que marcharse. He collects books and pictures. Colecciona libros y cuadros. He is a man with a considerable artistic side to his nature. Es un hombre con un considerable lado artístico en su naturaleza. He is, I believe, a recognized authority upon Chinese pottery, and has written a book upon the subject. Es, según creo, una autoridad reconocida en porcelana china, y ha escrito un libro sobre el tema. A complex mind, said Holmes. All great criminals have that. Una mente compleja, dijo Holmes. Todos los grandes criminales la tienen. My old friend Charlie Peace was a violin virtuoso. Mi viejo amigo Charlie Peace era un virtuoso del violín. Wainwright was no mean artist. Wainwright era un artista nada despreciable. I could quote many more. Podría citar muchos más. Well, Sir James, you will inform your client that I am turning my mind upon Baron Gruner. Bien, Sir James, informará a su cliente de que estoy poniendo mi atención en el Barón Gruner. I can say no more. No puedo decir más. I have some sources of information of my own, and dare say we may find some means of opening matter up. Tengo algunas fuentes de información propias, y me atrevo a decir que encontraremos algún medio de abrir el asunto. When our visitor had left us, Holmes sat so long in deep thought that it seemed to me that he had forgotten my presence. Cuando nuestro visitante nos dejó, Holmes permaneció tanto tiempo sumido en profundos pensamientos que me pareció que había olvidado mi presencia. At last, however, he came briskly back to earth. Al fin, sin embargo, volvió con viveza a la realidad. Well, Watson, any views? He asked. Bien, Watson, ¿hace alguna opinión? Preguntó. I should think you had better see the young lady herself. Yo creo que sería mejor que viera usted mismo a la joven. My dear Watson, if her poor old broken father cannot move her, how shall I, a stranger, prevail? Mi querido Watson, si su pobre y destrozado padre no puede conmoverla, ¿cómo voy a lograrlo yo, un desconocido? And yet there is something in the suggestion if all else fails. Sin embargo,
Hay algunas sugerencias y todo lo demás falla. But I think we must begin from a different angle. Pero creo que debemos empezar desde un ángulo diferente. I rather fancy that Shinwell Johnson might be a help. Me inclino a pensar que Shinwell Johnson podría ser de ayuda. I have not had occasion to mention Shinwell Johnson in these memoirs, because I have seldom drawn my cases from the latter phases of my friend's career. No he tenido ocasión de mencionar a Shinwell Johnson en estas memorias, porque rara vez he tomado mis casos de las últimas fases de la carrera de mi amigo. During the first years of the century, he became a valuable assistant. Durante los primeros años del siglo se convirtió en un valioso ayudante. Johnson, I grieve to say, made his name first as a very dangerous villain and served 2 terms at Parkhurst. Johnson, lamento decirlo, se hizo un nombre primero como un villano muy peligroso y cumplió 2 condenas en Parkhurst. Finally, he repented and allied himself to Holmes, acting as his agent in the huge criminal underworld of London, and obtaining information which often proved to be of vital importance. Finalmente se arrepintió y se alió con Holmes, actuando como su agente en el enorme submundo criminal de Londres y obteniendo información que a menudo resultaba ser de vital importancia. Had Johnson been a narc of the police, he would soon have been exposed, but as he dealt with cases which never came directly into the courts, his activities were never realized by his companions. Si Johnson hubiera sido un soplón de la policía, pronto habría sido descubierto, pero como trataba con casos que nunca llegaban directamente a los tribunales, sus actividades nunca fueron advertidas por sus compañeros. With the glamour of his 2 convictions upon him, he had the entree of every nightclub, doss house, and gambling den in the town, and his quick observation and active brain made him an ideal agent for gaining information. Con el prestigio de sus 2 condenas a cuestas, tenía acceso a cada club nocturno, albergue y casa de juego de la ciudad, y su aguda observación y mente activa lo convertían en un agente ideal para obtener información. It was to him that Sherlock Holmes now proposed to turn. Era a él a quien Sherlock Holmes se proponía ahora recurrir. It was not possible for me to follow the immediate steps taken by my friend, for I had some pressing professional business of my own, but I met him by appointment that evening at Simpson's, where sitting at a small table in the front window, and looking down at the rushing stream of life in the Strand, he told me something of what had passed. O me fue posible seguir los pasos inmediatos de mi amigo, pues tenía algunos asuntos profesionales urgentes propios, pero me reuní con él por cita esa noche en Simpson's, donde, sentados en una mesita junto al escaparate, mirando el torrente de vida del Strand, me contó algo de lo sucedido. Johnson is on the prowl, said he. Johnson está al acecho, dijo. He may pick up some garbage in the darker recesses of the underworld, for it is down there, amid the black roots of crime, that we must hunt for this man's secrets. Puede que recoja alguna basura en los rincones más oscuros del submundo, pues es allí abajo, entre las negras raíces del crimen, donde debemos buscar los secretos de este hombre. But if the lady will not accept what is already known, why should any fresh discovery of yours turn her from her purpose? Pero si la dama no acepta lo que ya se sabe, ¿por qué habría de apartarla de su propósito algún nuevo descubrimiento suyo? Who knows, Watson? Woman's heart and mind are insoluble puzzles to the male. ¿Quién sabe, Watson? El corazón y la mente de una mujer son enigmas insolubles para el hombre. Murder might be condoned or explained, and yet some smaller offense might rankle. El asesinato podría ser perdonado o explicado, y sin embargo, alguna ofensa menor podría causar rencor. Baron Gruner remarked to me. El Barón Gruner me comentó. He remarked to you. Le comentó a usted. Oh, to be sure, I had not told you of my plans. Oh, claro. No le había contado mis plans. Well, Watson, I love to come to close grips with my man. Bien, Watson. Me encanta enfrentarme cuerpo a cuerpo con mi adversario. I like to meet him eye to eye and read for myself the stuff that he is made of. Me gusta encontrarlo cara a cara y leer por mí mismo de qué pasta está hecho. When I had given Johnson his instructions, I took a cab out to Kingston and found the Baron in a most affable mood. Cuando le di sus instrucciones a Johnson, tomé un coche hasta Kingston y encontré al barón de un humor muy afable. Did he recognize you? ¿Lo reconoció a usted? There was no difficulty about that, for I simply sent in my card. No hubo dificultad en eso, pues simplemente envié mi tarjeta. He is an excellent antagonist, cool as ice, silky-voiced and soothing as one of your fashionable consultants, and poisonous as a cobra. Es un excelente antagonista,
Frío como el hielo, de voz sedosa y tranquilizador como uno de sus consultores de moda, y venenoso como una cobra. He has breed in him, a real aristocrat of crime, with a superficial suggestion of afternoon tea and all the cruelty of the grave behind it. Tiene clase, un verdadero aristócrata del crimen, con una apariencia superficial de té de la tarde y toda la crueldad de la tumba detrás. Yes, I am glad to have had my attention called to Baron Adalbert, Gruner. Sí, me alegro de que hayan llamado mi atención sobre el barón Adalbert, Gruner. You say he was affable? Dice que fue afable. A purring cat who thinks he sees prospective mice. Gato ronroneante que cree ver ratones en perspectiva. Some people's affability is more deadly than the violence of coarser souls. La afabilidad de algunas personas es más mortal que la violencia de almas más burdas. His greeting was characteristic. Su saludo fue característico. I rather thought I should see you sooner or later, Mr. Holmes, said he. Más bien pensaba que lo vería tarde o temprano, Señor Holmes, dijo. You have been engaged, no doubt, by General de Merville to endeavor to stop my marriage with his daughter Violet. That is so, is it not? Sin duda ha sido contratado por el General de Merville para intentar detener mi matrimonio con su hija, Violet. ¿No es así? I acquiesced. Asentí. My dear man, said he, you will only ruin your own well-deserved reputation. Mi querido amigo, dijo, solo arruinará su propia y bien merecida reputación. It is not a case in which you can possibly succeed. No es un caso en el que pueda posiblemente tener éxito. You will have barren work, to say nothing of incurring some danger. Tendrá un trabajo estéril, por no hablar de incurrir en cierto peligro. Let me very strongly advise you to draw off at once. Permítame aconsejarle muy encarecidamente que se retire de inmediato. It is curious, I answered, but that was the very advice which I had intended to give you. Es curioso, respondí, pero ese era precisamente el consejo que yo tenía intención de darle a usted. I have a respect for your brains, Baron, and the little which I have seen of your personality has not lessened it. Tengo respeto por su inteligencia, Barón, y lo poco que he visto de su personalidad no lo ha disminuido. Let me put it to you as man to man. Permítame planteárselo de hombre a hombre. No one wants to rake up your past and make you unduly uncomfortable. Nadie quiere remover su pasado y hacerlo sentir indebidamente incómodo. It's over, and you are now in smooth waters. But if you persist in this marriage, you will raise up a swarm of powerful enemies who will never leave you alone until they have made England too hot to hold you. Eso quedó atrás y ahora navega en aguas tranquilas. Pero si persiste en este matrimonio, levantará un enjambre de poderosos enemigos que nunca lo dejarán en paz hasta que hayan hecho que Inglaterra le resulte insoportable. Is the game worth it? ¿Vale la pena el juego? Surely you would be wiser if you left the lady alone. Sin duda sería más sabio si dejara a la dama en paz. It would not be pleasant for you if these facts of your past were brought to her notice. No sería agradable para usted si estos hechos de su pasado fueran llevados a su conocimiento. The Baron has little waxed tips of hair under his nose, like the short antennae of an insect. El varón tiene pequeñas puntas de pelo encerado bajo la nariz, como las cortas antenas de un insecto. These quivered with amusement as he listened, and he finally broke into a gentle chuckle. Estas temblaron de diversión mientras escuchaba, y finalmente soltó una suave risita. Excuse my amusement, Mr. Holmes, said he, but it is really funny to see you trying to play a hand with no cards in it. Disculpe mi diversión, señor Holmes, dijo, pero es realmente gracioso verlo intentar jugar una mano sin cartas. I don't think anyone could do it better, but it is rather pathetic all the same. No creo que nadie pudiera hacerlo mejor, pero es bastante patético, de todos modos. Not a color card there, Mr. Holmes. Nothing but the smallest of the small. Ni una carta de color, señor Holmes. Nada más que las más pequeñas de las pequeñas. So you think. Eso cree usted. So I know. Eso sé yo. Let me make the thing clear to you, for my own hand is so strong that I can afford to show it. Permítame aclararle las cosas, pues mi propia mano es tan fuerte que puedo permitirme mostrarla. I have been fortunate enough to win the entire affection of this lady.
He tenido la fortuna de ganarme todo el afecto de esta dama. This was given to me in spite of the fact that I told her very clearly of all the unhappy incidents in my past life. Esto me fue dado a pesar de que le conté muy claramente todos los desdichados incidentes de mi vida pasada. I also told her that certain wicked and designing persons, I hope you recognize yourself, would come to her and tell her these things, and I warned her how to treat them. También le dije que ciertas personas malvadas e intrigantes, espero que se reconozca, vendrían a ella a contarle estas cosas, y le advertí cómo tratarlas. You have heard of post-hypnotic suggestion, Mr. Holmes. ¿Ha oído hablar de la sugestión post-hipnótica, Sr. Holmes? Well, you will see how it works. For a man of personality can use hypnotism without any vulgar passes or tomfoolery. Bien, verá cómo funciona, pues un hombre con personalidad puede usar el hipnotismo sin pases vulgares ni payasadas. So she is ready for you, and, I have no doubt, would give you an appointment, for she is quite amenable to her father's will, save only in the one little matter. Así que ella está preparada para usted y, no tengo duda, le concedería una cita, pues es bastante dócil a la voluntad de su padre, salvo solo en un pequeño asunto. Well, Watson, there seemed to be no more to say, so I took my leave with as much cold dignity as I could summon. But as I had my hand on the door handle, he stopped me. Bien, Watson, parecía no haber nada más que decir. Así que me despedí con toda la fría dignidad que pude reunir, pero cuando tenía la mano en el picaporte, me detuvo. By the way, Mr. Holmes, said he, did you know Lebrun, the French agent? Por cierto, señor Holmes, dijo, ¿conocía a Lebrun, el agente francés? Yes, said I. Sí, dije. Do you know what befell him? ¿Sabe lo que le ocurrió? I heard that he was beaten by some Apaches in the Montmartre district and crippled for life. Oí que fue golpeado por unos Apaches en el barrio de Montmartre y quedó lisiado de por vida. Quite true, Mr. Holmes. Muy cierto, señor Holmes. By a curious coincidence, he had been inquiring into my affairs only a week before. Por una curiosa coincidencia, había estado investigando mis asuntos solo una semana antes. Don't do it, Mr. Holmes. It's not a lucky thing to do. No lo haga, señor Holmes. No es algo que traiga suerte. Several have found that out. Varios lo han descubierto. My last word to you is, go your own way and let me go mine. Goodbye. Mi última palabra para usted es, siga su camino y déjeme seguir en el mío. Adiós. So there you are, Watson. You are up to date now. Así que ahí lo tiene, Watson. Ahora está al día. The fellow seems dangerous. El individuo parece peligroso. Mighty dangerous. Tremendamente peligroso. I disregard the blusterer, but this is the sort of man who says rather less than he means. Yo ignoro al fanfarrón, pero este es el tipo de hombre que dice bastante menos de lo que quiere decir. Must you interfere? Does it really matter if he marries the girl? ¿Tiene que interferir? ¿Realmente importa si se casa con la muchacha? Considering that he undoubtedly murdered his last wife, I should say it mattered very much. Considerando que sin duda asesinó a su última esposa, diría que importa mucho. Besides the client. Además, el cliente. Well, we need not discuss that. En fin, no necesitamos discutir eso. When you have finished your coffee, you had best come home with me, for the blithe Shinwell will be there with his report. Cuando haya terminado su café, será mejor que venga a casa conmigo, pues el jovial Shinwell estará allí con su informe. We found him sure enough, a huge, coarse, red-faced, scorbutic man with a pair of vivid black eyes which were the only external sign of the very cunning mind within. Lo encontramos, en efecto, un hombre enorme, tosco, de cara roja y escorbútica, con un par de vivaces ojos negros que eran la única señal externa de la mente muy astuta que albergaba dentro. It seems that he had dived down into what was peculiarly his kingdom, and beside him on the settee was a brand which he had, brought up in the shape of a slim, flame-like young woman with a pale, intense face, youthful, and yet so worn with sin and sorrow that one read the terrible years which had left their leprous mark upon her. Parecía que se había sumergido en lo que era peculiarmente su reino, y junto a él en el sofá había un trofeo que había traído en forma de una joven delgada y flamígera, de rostro pálido e intenso, juvenil, y sin embargo, tan gastado por el pecado y la pena, que se leían los terribles años que habían dejado su leprosa marca en ella.
This is Miss Kitty Winter, said Shinwell Johnson, waving his fat hand as an introduction. Esta es la señorita Kitty Winter, dijo Shinwell Johnson, agitando su gorda mano a modo de presentación. What she don't know? Well, there, she'll speak for herself. Lo que ella no sabe, bueno, ella hablará por sí misma. Put my hand right on her, Mr. Holmes, within an hour of your message. Le puse la mano encima enseguida, señor Holmes, antes de una hora de recibir su mensaje. I'm easy to find, said the young woman. Soy fácil de encontrar, dijo la joven. Hell, London gets me every time. El infierno, Londres, me atrapa siempre. Same address for Porky Shinwell. La misma dirección para Porky Shinwell. We're old mates, Porky, you and I. Somos viejos camaradas, Porky, tú y yo. But, by gripes, there is another who ought to be down in a lower hell than we if there was any justice in the world. Pero por Dios, hay otro que debería estar en un infierno más bajo que nosotros, si hubiera justicia en el mundo. That is the man you are after, Mr. Holmes. Ese es el hombre que usted busca, Señor Holmes. Holmes smiled. I gather we have your good wishes, Miss Winter. Holmes sonrió. Entiendo que contamos con sus buenos deseos, señorita Winter. If I can help to put him where he belongs, I'm yours to the rattle, said our visitor, with fierce energy. Si puedo ayudar a ponerlo donde merece, soy suya hasta el final, dijo nuestra visitante, con feroz energía. There was an intensity of hatred in her white, set face, and her blazing eyes such as women seldom and men never can attain. Había una intensidad de odio en su rostro blanco y rígido, y sus ojos llameantes como rara vez una mujer y nunca un hombre pueden alcanzar. You needn't go into my past, Mr. Holmes. That's neither here nor there. No necesita indagar en mi pasado, señor Holmes. Eso no viene al caso. But what I am, Adelbert Gruner made me. Pero lo que soy lo hizo Adelbert Gruner. If I could pull him down. Si pudiera derribarlo. She clutched frantically with her hands into the air. Agarró frenéticamente el aire con las manos. Oh, if I could only pull him into the pit where he has pushed so many. Si solo pudiera arrastrarlo al abismo donde él ha empujado a tantos. You know how the matter stands? ¿Sabe cómo está el asunto? Porky Shinwell has been telling me. Porky Shinwell me ha estado contando. He's after some other poor fool and wants to marry her this time. Va detrás de otra pobre tonta y quiere casarse con ella esta vez. You want to stop it. Ustedes quieren impedirlo. Well, you surely know enough about this devil to prevent any decent girl in her senses wanting to be in the same parish with him. Bueno, seguramente saben lo suficiente sobre este demonio para evitar que cualquier muchacha decente y en sus cabales quiera estar en el mismo barrio que él. She's not in her senses. She is madly in love. She has been told all about him. She cares nothing. Ella no está en sus cabales. Está locamente enamorada. Se le ha contado todo sobre él. No le importa nada. Told about the murder? ¿Le contaron sobre el asesinato? Yes. John. My lord, she must have a nerve. Dios mío, debe tener mucho temple. She puts them all down as slanders. Ella descarta todo como calumnias. Couldn't you lay proofs before her silly eyes? ¿No podrían poner pruebas ante sus tontos ojos? Well, can you help us do so? Bien. ¿Puede ayudarnos a hacerlo? Ain't I a proof myself, if I stood before her and told her how he used me? ¿Acaso no soy yo misma una prueba? Si me parara ante ella y le contara cómo me utilizó. Would you do this? ¿Haría usted eso? Would I? Would I not? Que sí lo haría. Por supuesto que sí. Well, it might be worth trying. Bueno, podría valer la pena intentarlo. But he has told her most of his sins and had pardon from her, and I understand she will not reopen the question. Pero él le ha contado la mayoría de sus pecados y ha obtenido su perdón. Y entiendo que ella no reabrirá la cuestión. I'll lay he didn't tell her all, said Miss Winter. Apuesto a que no le contó todo, dijo la señorita Winter. I caught a glimpse of one or two murders besides the one that made such a fuss. Vislumbré uno o dos asesinatos además del que causó tanto revuelo.
He would speak of someone in his velvet way and then look at me with a steady eye and say, "He died within a month." Hablaba de alguien con su manera aterciopelada. Y luego me miraba con ojo firme y decía, "Murió en menos de un mes." It wasn't hot air either. Y no era palabrería tampoco. But I took little notice. You see, I loved him myself at that time. Pero le presté poca atención. Verá, yo misma lo amaba en aquel entonces. Whatever he did went with me. Same as with this poor fool. Todo lo que hacía me daba igual. Igual que a esta pobre tonta. There was just one thing that shook me. Hubo solo una cosa que me estremeció. Yes, by gripes. If it had not been for his poisonous, lying tongue that explains and soothes, I'd have left him that very night. Sí, por Dios. Si no hubiera sido por su lengua venenosa y mentirosa que explica y apacigua, lo habría dejado esa misma noche. It's a book he has, a brown leather book with a lock, and his arms in gold on the outside. Es un libro que tiene, un libro de cuero marrón con cerradura, y su escudo de armas en oro en el exterior. I think he was a bit drunk that night, or he would not have shown it to me. Creo que estaba un poco borracho esa noche, o no me lo habría mostrado. What was it then? ¿Qué era entonces? I tell you, Mr. Holmes, this man collects women, and takes a pride in his collection, as some men collect moths or butterflies. Le digo, señor Holmes, este hombre colecciona mujeres y se enorgullece de su colección, como algunos hombres coleccionan polillas o mariposas. He had it all in that book. Lo tenía todo en ese libro. Snapshot photographs, names, details, everything about them. Fotografías instantáneas, nombres, detalles, todo sobre ellas. It was a beastly book, a book no man, even if he had come from the gutter, could have put together. Era un libro repugnante, un libro que ningún hombre, aunque viniera de la cloaca, podría haber reunido. But it was Adalbert Gruner's book all the same. Pero era el libro de Adalbert Gruner de todas formas. Souls I have ruined. He could have put that on the outside if he had been so minded. Almas que he arruinado. Podría haber puesto eso en la cubierta, si así lo hubiera querido. However, that's neither here nor there, for the book would not serve you, and, if it would, you can't get it. Sin embargo, eso no viene al caso, pues el libro no les serviría, y aunque sirviera, no pueden obtenerlo. Where is it? ¿Dónde está? How can I tell you where it is now? ¿Cómo puedo decirle dónde está ahora? It's more than a year since I left him. Hace más de un año que lo dejé. I know where he kept it then. Sé dónde lo guardaba entonces. He's a precise, tidy cat of a man in many of his ways, so maybe it is still in the pigeonhole of the old bureau in the inner study. Es un hombre preciso y ordenado como un gato en muchos de sus hábitos, así que quizá todavía esté en el casillero del viejo escritorio, en el estudio interior. Do you know his house? ¿Conoce su casa? I've been in the study, said Holmes. He estado en el estudio, dijo Holmes. Have you, though? ¿De veras? You haven't been slow on the job if you only started this morning. No has sido lento en el trabajo si solo empezó esta mañana. Maybe dear Adalbert has met his match this time. Quizá el querido Adalbert ha encontrado la horma de su zapato esta vez. The outer study is the one with the Chinese crockery in it. Big glass cupboard between the windows. El estudio exterior es el que tiene la porcelana china, un gran armario de cristal entre las ventanas. Then behind his desk is the door that leads to the inner study, a small room where he keeps papers and things. Luego detrás de su escritorio está la puerta que lleva al estudio interior, una habitación pequeña donde guarda papeles y cosas. Is he not afraid of burglars? ¿No tiene miedo de los ladrones? Adalbert is no coward. His worst enemy couldn't say that of him. Adalbert no es ningún cobarde. Su peor enemigo no podría decir eso de él. He can look after himself. Sabe cuidarse solo. There's a burglar alarm at night. Hay una alarma contra ladrones por la noche. Besides, what is there for a burglar? Unless they got away with all this fancy crockery. Además, ¿qué hay para un ladrón, a menos que se llevara toda esta elegante porcelana? No good, said Shinwell Johnson, with the decided voice of the expert. No sirve, dijo Shinwell Johnson, con la voz decidida del experto.
No fence wants stuff of that sort that you can neither melt nor sell. Ningún perista quiere mercancía de ese tipo que no se puede ni fundir ni vender. Quite so, said Holmes. Exactamente, dijo Holmes. Well now, Miss Winter, if you would call here tomorrow evening at 5, I would consider in the meanwhile whether your suggestion of seeing this lady personally may not be arranged. Bien, señorita Winter, si pudiera venir aquí mañana por la tarde a las 5, consideraré mientras tanto si su sugerencia de ver a esta dama personalmente puede ser arreglada. I am exceedingly obliged to you for your cooperation. Le estoy sumamente agradecido por su cooperación. I need not say that my clients will consider liberally. No hace falta decir que mis clientes serán generosos. None of that, Mr. Holmes, cried the young woman. Nada de eso, señor Holmes, exclamó la joven. I am not out for money. No busco dinero. Let me see this man in the mud, and I've got all I worked for. In the mud with my foot on his cursed face. Déjeme ver a este hombre en el fango, y tendré todo por lo que he trabajado. En el fango con mi pie sobre su maldita cara. That's my price. Ese es mi precio. I'm with you tomorrow, or any other day, so long as you are on his track. Estaré con usted mañana, o cualquier otro día mientras esté tras su pista. Porky here can tell you always where to find me. Porky aquí puede decirle siempre dónde encontrarme. I did not see Holmes again until the following evening, when we dined once more at our Strand restaurant. No volví a ver a Holmes hasta la noche siguiente, cuando cenamos una vez más en nuestro restaurante del Strand. He shrugged his shoulders when I asked him what luck he had had in his interview. Se encogió de hombros cuando le pregunté qué suerte había tenido en su entrevista. Then he told the story, which I would repeat in this way. Luego contó la historia, que yo repetiría de esta manera. His hard, dry statement needs some little editing to soften it into the terms of real life. Su declaración dura y seca necesita algo de edición para suavizarla en los términos de la vida real. There was no difficulty at all about the appointment, said Holmes. For the girl, glories in showing abject filial obedience in all secondary things in an attempt to atone for her flagrant breach of it in her engagement. No hubo ninguna dificultad con la cita, dijo Holmes. Pues la muchacha se gloría en mostrar abyecta obediencia filial en todas las cosas secundarias en un intento de expiar su flagrante violación de la misma en su compromiso. The general phoned that all was ready, and the fiery Miss W turned up according to schedule, so that at 5:30 a cab deposited us outside 104 Berkeley Square, where the old soldier resides. One of those awful grey London castles which would make a church seem frivolous. El general telefoneó que todo estaba listo. La fogosa señorita W apareció según lo previsto, de modo que a las 5:30 un coche nos dejó frente al 104 de Berkeley Square, donde reside el viejo soldado. Uno de esos espantosos castillos grises de Londres que harían parecer frívola a una iglesia. A footman showed us into a great yellow-curtained drawing room, and there was the lady awaiting us, demure, pale, self-contained, as inflexible and remote as a snow image on a mountain. Un lacayo nos condujo a un gran salón con cortinas amarillas, y allí estaba la dama esperándonos, recatada, pálida, contenida, tan inflexible y remota como una imagen de nieve en una montaña. I don't quite know how to make her clear to you, Watson. No sé muy bien cómo describirla para usted, Watson. Perhaps you may meet her before we are through, and you can use your own gift of words. Quizá la conozca antes de que terminemos, y pueda usar su propio don de palabras. She is beautiful, but with the ethereal otherworld beauty of some fanatic whose thoughts are set on high. Es hermosa, pero con la etérea belleza de otro mundo de alguna fanática, cuyos pensamientos están puestos en lo alto. I've seen such faces in the pictures of the old masters of the Middle Ages. He visto tales rostros en los cuadros de los viejos maestros de la Edad Media. How a beast man could have laid his vile paws upon such a being of the beyond I cannot imagine. Cómo un hombre bestia pudo haber puesto sus viles garras sobre semejante ser de ultratumba, no puedo imaginarlo. You may have noticed how extremes call to each other. The spiritual to the animal. The caveman to the angel. Quizá haya notado cómo los extremos se atraen mutuamente, lo espiritual a lo animal, el hombre de las cavernas al ángel. You never saw a worse case than this. Nunca vio usted un caso peor que este. She knew what we had come for, of course,
That villain had lost no time in poisoning her mind against us. Sabía que habíamos venido, por supuesto. Ese villano no había perdido tiempo en envenenar su mente contra nosotros. Miss Winter's advent rather amazed her, I think. But she waved us into our respective chairs like a reverend abbess, receiving two rather leprous mendicants. La llegada de la señorita Winter la sorprendió bastante. Creo, pero nos indicó nuestras respectivas sillas como una reverenda abadesa, recibiendo a dos mendicantes bastante leprosos. If your head is inclined to swell, my dear Watson, take a course of Miss Violet de Merville. Si su cabeza tiende a hincharse, mi querido Watson, tome una dosis de la señorita Violet de Merville. Well, sir, said she, in a voice like the wind from an iceberg, your name is familiar to me. Bien, señor, dijo ella, con una voz como el viento de un iceberg. Su nombre me es familiar. You have called, as I understand, to malign my fiancé, Baron Gruner. Ha venido, según entiendo, a difamar a mi prometido, el Barón Gruner. It is only by my father's request that I see you at all. And I warn you in advance that anything you can say could not possibly have the slightest effect upon my mind. Solo por petición de mi padre lo recibo, y le advierto de antemano que nada de lo que pueda decir podría tener el más mínimo efecto en mi mente. I was sorry for her, Watson. Lo sentí por ella, Watson. I thought of her for the moment as I would have thought of a daughter of my own. Pensé en ella por un momento como habría pensado en una hija mía. I am not often eloquent. I use my head, not my heart. No soy elocuente con frecuencia. Uso mi cabeza, no mi corazón. But I really did plead with her with all the warmth of words that I could find in my nature. Pero realmente le supliqué con toda la calidez de palabras que pude encontrar en mi naturaleza. I pictured to her the awful position of the woman who only wakes to a man's character after she is his wife, a woman who has to submit to be caressed by bloody hands and lecherous lips. Le pinté la terrible posición de la mujer que solo descubre el carácter de un hombre después de ser su esposa, una mujer que tiene que someterse a ser acariciada por manos ensangrentadas y labios lascivos. I spared her nothing. The shame, the fear, the agony, the hopelessness of it all. No le ahorré nada. La vergüenza, el miedo, la agonía, la desesperanza de todo ello. All my hot words could not bring one tinge of color to those ivory cheeks or one gleam of emotion to those abstracted eyes. Todas mis ardientes palabras no pudieron traer un matiz de color a esas mejillas de marfil, ni un destello de emoción a esos ojos abstraídos. I thought of what the rascal had said about a post-hypnotic influence. Pensé en lo que el bribón había dicho sobre una influencia post-hipnótica. One could really believe that she was living above the earth in some ecstatic dream. Realmente se podía creer que vivía por encima de la tierra, en algún sueño extático. Yet there was nothing indefinite in her replies. Sin embargo, no había nada indefinido en sus respuestas. I have listened to you with patience, Mr. Holmes, said she. Le he escuchado con paciencia, Señor Holmes, dijo ella. The effect upon my mind is exactly as predicted. El efecto en mi mente es exactamente el predicho. I'm aware that Adelber, that my fiancé, has had a stormy life in which he has incurred bitter hatreds and most unjust aspersions. Soy consciente de que Adelber, mi prometido, ha tenido una vida tormentosa en la que ha incurrido en amargos odios y las más injustas calumnias. You are only the last of a series who have brought their slanders before me. Usted es solo el último de una serie que ha traído sus difamaciones ante mí. Possibly you mean well, though I learn that you are a paid agent who would have been equally willing to act for the Baron as against him. Posiblemente tenga buenas intenciones, aunque me entero de que es un agente pagado que habría estado igualmente dispuesto a actuar a favor del Barón como en su contra. But in any case, I wish you to understand once for all that I love him, and that he loves me, and that the opinion of all the world is no more to me than the twitter of those birds outside the window. Pero en cualquier caso deseo que entienda de una vez por todas que lo amo, y que él me ama, y que la opinión de todo el mundo no es para mí más que el gorjeo de esos pájaros fuera de la ventana. If his noble nature has ever for an instant fallen, it may be that I have been specially sent to raise it to its true and lofty level. Si su noble naturaleza ha caído por un instante, puede ser que yo haya sido especialmente enviada para elevarla a su verdadero y elevado nivel.
I am not clear. Here she turned her eyes upon my companion. Who this young lady may be. No tengo claro. Aquí volvió sus ojos hacia mi compañera. ¿Quién pueda ser esta joven? I was about to answer when the girl broke in like a whirlwind. Estaba a punto de responder cuando la muchacha irrumpió como un torbellino. If ever you saw flame and ice, face to face, it was those two women. Si alguna vez vio la llama y el hielo frente a frente, fueron esas dos mujeres. I'll tell you who I am, she cried, springing out of her chair, her mouth all twisted with passion. I am his last mistress. Le diré quién soy, gritó, saltando de su silla, con la boca retorcida de pasión. Soy su última amante. I am one of 100 that he has tempted and used and ruined and thrown into the refuse heap, as he will you also. Soy una de las 100 que ha tentado, usado, arruinado y arrojado al basurero, como hará con usted también. Your refuse heap is more likely to be a grave, and maybe that's the best. Su basurero probablemente será una tumba, y quizá eso sea lo mejor. I tell you, you foolish woman, if you marry this man, he'll be the death of you. Sigo, mujer tonta, que si se casa con este hombre, él será su muerte. It may be a broken heart, or it may be a broken neck, but he'll have you one way or the other. Puede ser un corazón roto, o puede ser un cuello roto, pero la tendrá de una manera u otra. It's not out of love for you I'm speaking. No es por amor a usted que hablo. I don't care a tinker's curse whether you live or die. Me importa un bledo si usted vive o muere. It's out of hate for him and to spite him and to get back on him for what he did to me. Es por odio a él, para fastidiarlo y para vengarme por lo que me hizo. But it's all the same. And you needn't look at me like that, my fine lady, for you may be lower than I am before you are through with it. Pero da lo mismo, y no necesita mirarme así, mi fina dama, porque puede estar más abajo que yo antes de que termine con ello. I should prefer not to discuss such matters, said Miss de Merville coldly. Preferiría no discutir tales asuntos, dijo la señorita de Merville fríamente. Let me say once for all that I am aware of 3 passages in my fiancé's life in which he became entangled with designing women, and that I am assured of his hearty repentance for any evil that he may have done. Permítame decir de una vez por todas que estoy al tanto de 3 episodios en la vida de mi prometido en los que se vio enredado con mujeres intrigantes y que estoy segura de su sincero arrepentimiento por cualquier mal que haya hecho. 3 passages! Screamed my companion. You fool! You unutterable fool! 3 episodios! Gritó mi compañera. Tonta! Tonta indecible! Mr. Holmes, I beg that you will bring this interview to an end, said the icy voice. Señor Holmes, le ruego que ponga fin a esta entrevista, dijo la voz gélida. I have obeyed my father's wish in seeing you, but I am not compelled to listen to the ravings of this person. He obedecido el deseo de mi padre al recibirlo, pero no estoy obligada a escuchar los desvaríos de esta persona. With an oath, Miss Winter darted forward, and if I had not caught her wrist, she would have clutched this maddening woman by the hair. Con un juramento, la señorita Winter se lanzó hacia adelante, y si no le hubiera agarrado la muñeca, habría atrapado a esta enloquecedora mujer por el pelo. I dragged her towards the door, and was lucky to get her back into the cab without a public scene, for she was beside herself with rage. La arrastré hacia la puerta, y tuve suerte de meterla de nuevo en el coche sin una escena pública, pues estaba fuera de sí de rabia. In a cold way, I felt pretty furious myself, Watson, for there was something indescribably annoying in the calm aloofness and supreme self-complacence of the woman whom we were trying to save. De una manera fría, yo mismo me sentía bastante furioso, Watson, pues había algo indescriptiblemente irritante en la calma distancia y la suprema autocomplacencia de la mujer a quien intentábamos salvar. So now, once again, you know exactly how we stand, and it is clear that I must plan some fresh opening move. For this gambit won't work. Así que ahora, una vez más, sabe exactamente cómo estamos. Y está claro que debo planear alguna nueva jugada de apertura, pues este gambito no funcionará. I'll keep in touch with you, Watson, for it is more than likely that you will have your part to play, though it is just possible that the next move may lie with them rather than with us. Me mantendré en contacto con usted, Watson, pues es más que probable que tenga su papel que desempeñar, aunque es posible que la próxima jugada esté en sus manos y no en las nuestras. And it did. Y así fue. Their blow fell,
or his blow rather, for never could I believe that the lady was privy to it. Su golpe cayó, o más bien el golpe de él, pues nunca pude creer que la dama estuviera al tanto. I think I could show you the very paving stone upon which I stood when my eyes fell upon the placard, and a pang of horror passed through my very soul. Creo que podría mostrarle la misma piedra del pavimento donde me encontraba cuando mis ojos cayeron sobre el cartel, y una punzada de horror atravesó mi alma. It was between the Grand Hotel and Charing Cross Station, where a one-legged news vendor displayed his evening papers. Fui entre el Grand Hotel y la estación de Charing Cross, donde un vendedor de periódicos con una pierna exhibía sus diarios vespertinos. The date was just 2 days after the last conversation. La fecha era justo 2 días después de la última conversación. There, black upon yellow, was the terrible news sheet, murderous attack upon Sherlock Holmes. Allí, en negro sobre amarillo, estaba la terrible noticia. Ataque criminal contra Sherlock Holmes. I think I stood stunned for some moments. Creo que me quedé atónito durante algunos momentos. Then I have a confused recollection of snatching at a paper, of the remonstrance of the man whom I had not paid, and finally, of standing in the doorway of a chemist's shop while I turned up the fateful paragraph. Luego tengo un confuso recuerdo de arrebatar un periódico, de la protesta del hombre al que no había pagado y, finalmente, de estar en la puerta de una farmacia mientras buscaba el fatídico párrafo. This was how it ran. Decía así: We learn with regret that Mr. Sherlock Holmes, the well-known private detective, was the victim this morning of a murderous assault which has left him in a precarious position. Nos enteramos con pesar de que el señor Sherlock Holmes, el conocido detective privado, fue víctima esta mañana de un asalto criminal que lo ha dejado en una posición precaria. There are no exact details to hand, but the event seems to have occurred about 12 o'clock in Regent Street, outside the Café Royal. No se tienen detalles exactos, pero el suceso parece haber ocurrido alrededor de las 2 in Regent Street, frente al Café Royal. The attack was made by 2 men armed with sticks, and Mr. Holmes was beaten about the head and body, receiving injuries which the doctors describe as most serious. El ataque fue perpetrado por 2 hombres armados con bastones, y el señor Holmes fue golpeado en la cabeza y el cuerpo, recibiendo heridas que los médicos describen como muy graves. He was carried to Charing Cross Hospital and afterwards insisted upon being taken to his rooms in Baker Street. Trasladado al hospital de Charing Cross y después insistió en ser llevado a sus habitaciones in Baker Street. The miscreants who attacked him appear to have been respectably dressed men who escaped from the bystanders by passing through the Café Royal and out into Glasshouse Street behind it. Los malhechores que lo atacaron parecen haber sido hombres vestidos respetablemente, que escaparon de los transeúntes pasando a través del Café Royal y saliendo a Glasshouse Street detrás de este. No doubt they belong to that criminal fraternity which has so often had occasion to bewail the activity and ingenuity of the injured man. Sin duda pertenecían a esa fraternidad criminal que tan a menudo ha tenido ocasión de lamentar la actividad e ingenio del hombre herido. I need not say that my eyes had hardly glanced over the paragraph before I had sprung into a hansom and was on my way to Baker Street. No hace falta decir que mis ojos apenas habían recorrido el párrafo antes de que saltara a un coche de alquiler y estuviera camino de Baker Street. I found Sir Leslie Oakshott, the famous surgeon in the hall and his brougham, waiting at the curb. Encontré a Sir Leslie Oakshott, el famoso cirujano, en el vestíbulo y su carruaje esperando en la acera. No immediate danger, was his report. No hay peligro inmediato, fue su informe. 2 lacerated scalp wounds and some considerable bruises. 2 heridas laceradas en el cuero cabelludo y algunos moretones considerables. Several stitches have been necessary. Varios puntos de sutura han sido necesarios. Morphine has been injected and quiet is essential, but an interview of a few minutes would not be absolutely forbidden. Se ha inyectado morfina y el reposo es esencial, pero una entrevista de unos minutos no estaría absolutamente prohibida. With this permission, I stole into the darkened room. Con este permiso me deslicé en la habitación a oscuras. The sufferer was wide awake, and I heard my name in a hoarse whisper. El enfermo estaba completamente despierto, y oí mi nombre en un ronco susurro. The blind was 3/4 down, but one ray of sunlight slanted through and struck the bandaged head of the injured man. La persiana estaba bajada 3/4, pero un rayo de luz se filtraba e iluminaba la cabeza vendada del hombre herido.
A crimson patch had soaked through the white linen compress. Una mancha carmesí había empapado la compresa de lino blanco. I sat beside him and bent my head. Me senté junto a él y incliné la cabeza. All right, Watson. Don't look so scared, he muttered in a very weak voice. It's not as bad as it seems. Tranquilo, Watson. No ponga esa cara de susto, murmuró con voz muy débil. No es tan grave como parece. Thank God for that. Gracias a Dios. I'm a bit of a single-stick expert, as you know. I took most of them on my guard. It was the second man that was too much for me. Soy algo experto en bastón, como sabe. Paré la mayoría con mi guardia. Fue el segundo hombre el que me superó. What can I do, Holmes? Of course it was that damned fellow who set them on. I'll go and thrash the hide off him if you give the word. ¿Qué puedo hacer, Holmes? Por supuesto. Fue ese maldito individuo quien los envió. Iré a darle una paliza si usted da la orden. Good old Watson. Buen viejo Watson. No, we can do nothing there unless the police lay their hands on the men. No podemos hacer nada ahí a menos que la policía eche mano a esos hombres. But their getaway had been well prepared. We may be sure of that. Pero su huida había sido bien preparada. Podemos estar seguros de eso. Wait a little. I have my plans. Espere un poco. Tengo mis planes. The first thing is to exaggerate my injuries. Lo primero es exagerar mis heridas. They'll come to you for news. Vendrán a usted por noticias. Put it on thick, Watson. Exaggerate, Watson. Lucky if I live the week out. Concussion, delirium, what you like. Con suerte si sobrevivo la semana. Conmoción cerebral, delirio, lo que quiera. You can't overdo it. No puede exagerar demasiado. But Sir Leslie Oakshott. Pero Sir Leslie Oakshott. Oh, he's all right. He shall see the worst side of me. I'll look after that. Oh, él está bien. Verá mi peor lado. Yo me encargaré de eso. Anything else? ¿Algo más? Yes, tell Shinwell Johnson to get that girl out of the way. Sí. Dígale a Shinwell Johnson que ponga a salvo a esa muchacha. Those beauties will be after her now. Esos lindos irán ahora a por ella. They know, of course, that she was with me in the case. Saben, por supuesto, que ella estaba conmigo en el caso. If they dare to do me in, it is not likely they will neglect her. Si se atrevieron a atacarme a mí, no es probable que la descuiden a ella. That is urgent. Do it tonight. Eso es urgente. Hágalo esta noche. I'll go now. Anything more? Iré ahora. ¿Algo más? Put my pipe on the table. And the tobacco slipper. Ponga mi pipa sobre la mesa y la zapatilla del tabaco. Come in each morning and we will plan our campaign. Bien, venga cada mañana y planearemos nuestra campaña. I arranged with Johnson that evening to take Miss Winter to a quiet suburb and see that she lay low until the danger was past. Esa noche arreglé con Johnson que llevara a la señorita Winter a un suburbio tranquilo y se asegurara de que se mantuviera escondida hasta que pasara el peligro. For 6 days, the public were under the impression that Holmes was at the door of death. Durante 6 días, el público estuvo bajo la impresión de que Holmes estaba a las puertas de la muerte. The bulletins were very grave, and there were sinister paragraphs in the papers. Los boletines eran muy graves, y había siniestros párrafos en los periódicos. My continual visits assured me that it was not so bad as that. Mis continuas visitas me aseguraron que no era tan grave como eso. His wiry constitution and his determined will were working wonders. Su constitución fibrosa y su voluntad decidida estaban haciendo maravillas. He was recovering fast, and I had suspicions at times that he was really finding himself faster than he pretended, even to me. Se estaba recuperando rápido, y a veces sospechaba que realmente se encontraba mejor de lo que fingía, incluso ante mí. There was a curious secretive streak in the man which led to many dramatic effects, but left even his closest friend guessing as to what his exact plans might be. Había una curiosa veta de secretismo en el hombre que conducía a muchos efectos dramáticos, pero dejaba incluso a su amigo más cercano adivinando cuáles podrían ser sus planes exactos. He pushed to an extreme the axiom that the only safe plotter was he who plotted alone. Llevaba al extremo el axioma de que el único conspirador seguro era el que conspiraba solo. I was nearer him than anyone else, and yet I was always conscious of the gap between. Yo estaba más cerca de él que nadie, y sin embargo, siempre era consciente de la distancia entre nosotros.
On the 7th day, the stitches were taken out, in spite of which there was a report of erysipelas in the evening papers. Al séptimo día le quitaron los puntos, a pesar de lo cual, un informe de erisipela en los diarios vespertinos. The same evening papers had an announcement which I was bound, sick or well, to carry to my friend. Los mismos diarios vespertinos tenían un anuncio que estaba obligado, enfermo o sano, a llevar a mi amigo. It was simply that among the passengers on the Cunard boat Ruritania, starting from Liverpool on Friday, was the Baron Adalbert Gruner, who had some important financial business to settle in the States before his impending wedding to Miss Violet de Merville, only daughter of etc., etc. Simplemente decía que entre los pasajeros del barco Cunard Ruritania, que partía de Liverpool el viernes, estaba el barón Adalbert Gruner, quien tenía algunos asuntos financieros importantes que resolver en los Estados Unidos antes de su inminente boda con la señorita Violet de Merville, hija única de etc., etc. Holmes listened to the news with a cold, concentrated look upon his pale face, which told me that it hit him hard. Holmes escuchó la noticia con una mirada fría y concentrada en su pálido rostro, que me dijo que le afectó profundamente. Friday, he cried. Only 3 clear days. Viernes, exclamó. Solo 3 días completos. I believe the rascal wants to put himself out of danger's way. Creo que el bribón quiere ponerse fuera de peligro. But he won't, Watson. By the Lord Harry, he won't. Pero no lo hará, Watson. Por Dios que no lo hará. Now, Watson, I want you to do something for me. Ahora, Watson, quiero que haga algo por mí. I am here to be used, Holmes. Estoy aquí para ser utilizado, Holmes. Well, then, spend the next 24 hours in an intensive study of Chinese pottery. Bien, entonces pase las próximas 24 horas en un estudio intensivo de porcelana china. He gave no explanations and I asked for none. No dio explicaciones y yo no pedí ninguna. By long experience, I had learned the wisdom of obedience. Por larga experiencia, había aprendido la sabiduría de la obediencia. But when I had left his room, I walked down Baker Street, revolving in my head how on earth I was to carry out so strange an order. Pero cuando salí de su habitación, caminé por Baker Street, dándole vueltas en mi cabeza a cómo demonios iba a cumplir una orden tan extraña. Finally, I drove to the London Library in St. James's Square, put the matter to my friend Lomax, the sub-librarian, and departed to my rooms with a goodly volume under my arm. Finalmente fui en coche a la Biblioteca de Londres en St. James's Square. Le planteé el asunto a mi amigo Lomax, el subbibliotecario, y partí a mis habitaciones con un buen volumen bajo el brazo. It is said that the barrister who crams up a case with such care that he can examine an expert witness upon the Monday has forgotten all his forced knowledge before the Saturday. Se dice que el abogado que estudia un caso con tal esmero que puede examinar a un testigo experto el lunes ha olvidado todo su conocimiento forzado antes del sábado. Certainly, I should not like now to pose as an authority upon ceramics. Ciertamente no me gustaría ahora presentarme como una autoridad en cerámica. And yet, all that evening, and all that night, with a short interval for rest, and all next morning I was sucking in knowledge and committing names to memory. Y sin embargo, toda esa noche, y toda la noche con un breve intervalo de descanso, y toda la mañana siguiente estuve absorbiendo conocimiento y memorizando nombres. There I learned of the hallmarks of the great artist-decorators, of the mystery of cyclical dates, the marks of the Hong Wu and the beauties of the Yung Lo, the writings of Tang Ying, and the glories of the primitive period of the Sung and the Yuan. Allí aprendí sobre las marcas distintivas de los grandes artistas decoradores, el misterio de las fechas cíclicas, las marcas del Hong Wu y las bellezas del Yung Lo, los escritos de Tang Ying y las glorias del período primitivo de los Sung y los Yuan. I was charged with all this information when I called upon Holmes next evening. Estaba cargado con toda esta información cuando visité a Holmes la noche siguiente. He was out of bed now, though you would not have guessed it from the published reports, and he sat with his much-bandaged head resting upon his hand in the depth of his favorite armchair. Ya estaba fuera de la cama, aunque no lo habría adivinado por los informes publicados, y estaba sentado con su cabeza muy vendada, apoyada en la mano, en lo profundo de su sillón favorito. Why, Holmes, I said, if one believed the papers, you are dying. Vaya, Holmes, dije. Si uno creyera los periódicos, usted se está muriendo. That, said he, is the very impression,
which I intended to convey. Isa, dijo, es precisamente la impresión que pretendía dar. And now, Watson, have you learned your lessons? Y ahora, Watson, ¿ha aprendido sus lecciones? At least I have tried to. Al menos lo he intentado. Good. You could keep up an intelligent conversation on the subject? Bien. ¿Podría mantener una conversación inteligente sobre el tema? I believe I could. Creo que sí. Then hand me that little box from the mantelpiece. Entonces, páseme esa cajita de la repisa de la chimenea. He opened the lid and took out a small object, most carefully wrapped in some fine Eastern silk. Abrió la tapa y sacó un pequeño objeto muy cuidadosamente envuelto en fina seda oriental. This he unfolded and disclosed a delicate little saucer of the most beautiful deep blue color. Lo desenvolvió y reveló un delicado platillo del más hermoso color azul profundo. It needs careful handling, Watson. This is the real eggshell pottery of the Ming Dynasty. Necesita un manejo cuidadoso, Watson. Esta es la verdadera porcelana cáscara de huevo de la dinastía Ming. No finer piece ever passed through Christie's. Ninguna pieza más fina ha pasado jamás por Christie's. A complete set of this would be worth a king's ransom. In fact, it is doubtful if there is a complete set outside the Imperial Palace of Peking. Un juego completo de esto valdría el rescate de un rey. De hecho, es dudoso que haya un juego completo fuera del Palacio Imperial de Pekín. The sight of this would drive a real connoisseur wild. La vista de esto volvería loco a un verdadero conocedor. What am I to do with it? ¿Qué debo hacer con esto? Holmes handed me a card upon which was printed, Dr. Hill Barton, 369 Half Moon Street. Holmes me entregó una tarjeta en la que estaba impreso. Dr. Hill Barton, 369 Half Moon Street. That is your name for the evening, Watson. Ese es su nombre para esta noche, Watson. You will call upon Baron Gruner. Visitará al Barón Gruner. I know something of his habits, and at 8:30 he would probably be disengaged. Sé algo de sus hábitos, y a las 8:30 probablemente estará desocupado. A note will tell him in advance that you are about to call, and you will say that you are bringing him a specimen of an absolutely unique set of Ming china. Una nota le informará de antemano que usted va a visitarlo y dirá que le trae un ejemplar de un juego absolutamente único de porcelana Ming. You may as well be a medical man, since that is a part which you can play without duplicity. Bien puede ser un médico, ya que ese es un papel que puede interpretar sin duplicidad. You are a collector. This set has come your way. You have heard of the Baron's interest in the subject, and you are not averse to selling at a price. Usted es un coleccionista. Este juego ha llegado a sus manos. Ha oído del interés del barón en el tema, y no le importaría vender por un buen precio. What price? ¿Qué precio? Well asked, Watson. You would certainly fall down badly if you did not know the value of your own wares. Buena pregunta, Watson. Sin duda fracasaría estrepitosamente si no supiera el valor de su propia mercancía. This saucer was got for me by Sir James, and comes, I understand, from the collection of his client. Este platillo fue conseguido para mí por Sir James y proviene, según entiendo, de la colección de su cliente. You will not exaggerate if you say that it could hardly be matched in the world. No exagerará si dice que difícilmente tendría igual en el mundo. I could perhaps suggest that the set should be valued by an expert. Quizá podría sugerir que el juego fuera valorado por un experto. Excellent, Watson. You scintillate today. Excelente, Watson. Hoy brilla usted con luz propia. Such as Christie or Sotheby, your delicacy prevents your putting a price for yourself. Sugiera Christie o Sotheby. Su delicadeza le impide ponerle un precio usted mismo. But if he won't see me? Pero ¿y si no quiere recibirme? Oh, yes, he will see you. Oh, sí lo recibirá. He has the collection mania in its most acute form, and especially on this subject, on which he is an acknowledged authority. Tiene la manía coleccionista en su forma más aguda, y especialmente en este tema, en el que es una autoridad reconocida. Sit down, Watson, and I will dictate the letter. Siéntese, Watson, y le dictaré la carta. No answer needed.
You will merely say that you are coming, and why. No se necesita respuesta. Simplemente dirá que viene y por qué. It was an admirable document, short, courteous, and stimulating to the curiosity of the connoisseur. Era un documento admirable, corto, cortés y estimulante para la curiosidad del conocedor. A district messenger was duly dispatched with it. Un mensajero del distrito fue debidamente enviado con ella. On the same evening, with the precious saucer in my hand and the card of Dr. Hill Barton in my pocket, I set off on my own adventure. Esa misma noche, con el precioso platillo en la mano y la tarjeta del doctor, Hill Barton en el bolsillo, partí hacia mi propia aventura. The beautiful house and grounds indicated that Baron Gruner was, as Sir James had said, a man of considerable wealth. La hermosa casa y los terrenos indicaban que el barón Gruner era, como había dicho Sir James, un hombre de considerable riqueza. A long, winding drive, with banks of rare shrubs on either side, opened out into a great gravelled square adorned with statues. Un largo camino sinuoso, con hileras de arbustos raros a cada lado, se abría una gran plaza de grava adornada con estatuas. The place had been built by a South African gold king in the days of the Great Boom, and the long, low house with the turrets at the corners, though an architectural nightmare, was imposing in its size and solidity. El lugar había sido construido por un rey del oro sudafricano en los días del gran auge, y la casa larga y baja con torretas en las esquinas, aunque una pesadilla arquitectónica, era imponente en su tamaño y solidez. A butler who would have adorned a bench of bishops showed me in, and handed me over to a plush-clad footman, who ushered me into the baron's presence. Un mayordomo que habría adornado un banco de obispos me hizo pasar y me entregó a un lacayo vestido de terciopelo, que me condujo ante la presencia del barón. He was standing at the open front of a great case which stood between the windows, and which contained part of his Chinese collection. Estaba de pie frente a una gran vitrina abierta que se encontraba entre las ventanas y que contenía parte de su colección china. He turned as I entered with a small brown vase in his hand. Se volvió cuando entré con un pequeño jarrón marrón en la mano. Pray sit down, doctor, said he. Siéntese, por favor, doctor, dijo. I was looking over my own treasures and wondering whether I could really afford to add to them. Estaba revisando mis propios tesoros y preguntándome si realmente podía permitirme añadir más. This little Tang specimen, which dates from the 7th century, would probably interest you. Este pequeño ejemplar Tang, que data del siglo VII, probablemente le interesaría. I'm sure you never saw finer workmanship or a richer glaze. Estoy seguro de que nunca vio mejor artesanía ni un esmalte más rico. Have you the Ming saucer with you of which you spoke? ¿Trae consigo el platillo Ming del que habló? I carefully unpacked it and handed it to him. Lo desembalé con cuidado y se lo entregué. He seated himself at his desk, pulled over the lamp, for it was growing dark, and set himself to examine it. Se sentó en su escritorio, acercó la lámpara, pues estaba oscureciendo, y se dispuso a examinarlo. As he did so, the yellow light beat upon his own features, and I was able to study them at my ease. Mientras lo hacía, la luz amarilla caía sobre sus propios rasgos, y pude estudiarlos a mis anchas. He was certainly a remarkably handsome man. His European reputation for beauty was fully deserved. Era ciertamente un hombre notablemente apuesto. Su reputación europea por su belleza era plenamente merecida. In figure, he was not more than of middle size, but was built upon graceful and active lines. En figura, no era más que de estatura mediana, pero estaba construido sobre líneas gráciles y activas. His face was swarthy, almost oriental, with large, dark, languorous eyes which might easily hold an irresistible fascination for women. Su rostro era moreno, casi oriental, con ojos grandes, oscuros y lánguidos que fácilmente podrían ejercer una fascinación irresistible sobre las mujeres. His hair and mustache were raven black, the latter short, pointed, and carefully waxed. Su cabello y bigote eran negros como el ala de un cuervo, el último corto, puntiagudo y cuidadosamente encerado. His features were regular and pleasing, save only his straight, thin-lipped mouth. Sus rasgos eran regulares y agradables, salvo únicamente su boca recta y de labios finos. If ever I saw a murderer's mouth, it was there. A cruel, hard gash in the face, compressed, inexorable, and terrible. Sí, alguna vez vi la boca de un asesino fue allí.
un tajo cruel y duro en el rostro, comprimido, inexorable y terrible. He was ill-advised to train his mustache away from it, for it was nature's danger signal, set as a warning to his victims. Fue mal aconsejado al peinar su bigote lejos de ella, pues era la señal de peligro de la naturaleza, puesta como advertencia a sus víctimas. His voice was engaging, and his manners perfect. Su voz era cautivadora y sus modales perfectos. In age, I should have put him at a little over 30, though his record afterward showed that he was 42. En edad le habría dado poco más de 30, aunque su historial demostró después que tenía 42. Very fine indeed, he said at last. Muy fino, realmente muy fino, dijo al fin. And you say you have a set of 6 to correspond. Y dice que tiene un juego de 6 que hacen juego. What puzzles me is that I should not have heard of such magnificent specimens. Lo que me intriga es que no haya oído hablar de ejemplares tan magníficos. I only know of one in England to match this, and it is certainly not likely to be in the market. Solo conozco uno en Inglaterra que iguale a este, y ciertamente no es probable que esté en el mercado. Would it be indiscreet if I were to ask you, Doctor, Hill Barton, how you obtained this? Sería indiscreto si le preguntara, Dr. Hill Barton, ¿cómo obtuvo esto? Does it really matter? I asked, with as careless an air as I could muster. ¿Realmente importa? Pregunté con el aire más despreocupado que pude reunir. You can see that the piece is genuine, and as to the value, I am content to take an expert's valuation. Puede ver que la pieza es genuina. En cuanto al valor, me contento con la valoración de un experto. Very mysterious, said he, with a quick, suspicious flash of his dark eyes. Muy misterioso, dijo, con un rápido y suspicaz destello de sus ojos oscuros. In dealing with objects of such value, one naturally wishes to know all about the transaction. Al tratar con objetos de tal valor, uno naturalmente desea saber todo sobre la transacción. That the piece is genuine is certain. I have no doubts at all about that. Que la pieza es genuina es seguro. No tengo ninguna duda al respecto. But suppose I am bound to take every possibility into account, that it should prove afterwards that you had no right to sell. Pero suponga, estoy obligado a tener en cuenta toda posibilidad que resultara después que usted no tenía derecho a vender. I would guarantee you against any claim of the sort. Le garantizaría contra cualquier reclamación de ese tipo. That, of course, would open up the question as to what your guarantee was worth. Eso, por supuesto, abriría la cuestión de cuánto vale su garantía. My bankers would answer that. Mis banqueros responderían a eso. Quite so. And yet the whole transaction strikes me as rather unusual. Así es. Y sin embargo, toda la transacción me parece bastante inusual. You can do business or not, said I, with indifference. Puede hacer negocio o no, dije, con indiferencia. I have given you the first offer, as I understood that you were a connoisseur, but I shall have no difficulty in other quarters. Le he dado la primera oferta porque entendí que usted era un conocedor, pero no tendré dificultad en otros lugares. Who told you I was a connoisseur? ¿Quién le dijo que yo era un conocedor? I was aware that you had written a book upon the subject. Sabía que usted había escrito un libro sobre el tema. Have you read the book? ¿Ha leído el libro? No. No. Dear me, this becomes more and more difficult for me to understand. Vaya, esto se vuelve cada vez más difícil de entender para mí. You are a connoisseur and collector with a very valuable piece in your collection, and yet you have never troubled to consult the one book which would have told you of the real meaning and value of what you held. Usted es un conocedor y coleccionista con una pieza muy valiosa en su colección. Y sin embargo, nunca se molestó en consultar el único libro que le habría dicho el verdadero significado y valor de lo que poseía. How do you explain that? ¿Cómo explica eso? I am a very busy man. I am a doctor in practice. Soy un hombre muy ocupado. Soy un médico en ejercicio. That is no answer. Esa no es una respuesta. If a man has a hobby, he follows it up, whatever his other pursuits may be. Si un hombre tiene un pasatiempo, lo persigue, cualesquiera que sean sus otras ocupaciones.
You said in your note that you were a connoisseur. Usted dijo en su nota que era un conocedor. So I am. Y lo soy. Might I ask you a few questions to test you? Podría hacerle unas preguntas para ponerlo a prueba. I'm obliged to tell you, doctor, if you are indeed a doctor, that the incident becomes more and more suspicious. Me veo obligado a decirle, doctor, si es que es realmente un doctor que el incidente se vuelve cada vez más sospechoso. I would ask you, what do you know of the Emperor Shomu? And then how do you associate him with the Shosoin near Nara? Le preguntaría qué sabe del Emperador Shomu y cómo lo asocia con el Shosoin cerca de Nara. Dear me, does that puzzle you? Vaya, ¿eso lo desconcierta? Tell me a little about the Northern Wei dynasty and its place in the history of ceramics. Cuénteme un poco sobre la dinastía Wei del Norte y su lugar en la historia de la cerámica. I sprang from my chair in simulated anger. Salté de mi silla con ira simulada. This is intolerable, sir, said I. Esto es intolerable, señor, dije. I came here to do you a favor, and not to be examined as if I were a schoolboy. Vine aquí a hacerle un favor, y no a ser examinado como si fuera un colegial. My knowledge on these subjects may be second only to your own, but I certainly shall not answer questions which have been put in so offensive a way. Mi conocimiento sobre estos temas puede ser solo inferior al suyo, pero ciertamente no responderé a preguntas que se han planteado de manera tan ofensiva. He looked at me steadily. The languor had gone from his eyes. They suddenly glared. Me miró fijamente. La languidez había desaparecido de sus ojos. De repente centellearon. There was a gleam of teeth from between those cruel lips. Hubo un destello de dientes entre esos labios crueles. What is the game? You are here as a spy. ¿Cuál es el juego? Usted está aquí como espía. You are an emissary of Holmes. Es un emisario de Holmes. This is a trick that you are playing upon me. Este es un truco que me está jugando. The fellow is dying, I hear, so he sends his tools to keep watch upon me. El tipo se está muriendo, oigo, así que envía a sus instrumentos a vigilarme. You've made your way in here without leave, and by God, you may find it harder to get out than to get in. Se ha metido aquí sin permiso, y por Dios que pueda resultarle más difícil salir que entrar. He had sprung to his feet, and I stepped back, bracing myself for an attack, for the man was beside himself with rage. Se había puesto de pie de un salto, y yo retrocedí, preparándome para un ataque, pues el hombre estaba fuera de sí de rabia. He may have suspected me from the first. Certainly this cross-examination had shown him the truth, but it was clear that I could not hope to deceive him. Puede que me hubiera sospechado desde el principio. Ciertamente este interrogatorio le había mostrado la verdad, pero estaba claro que no podía esperar engañarlo. He dived his hand into a side drawer and rummaged furiously. Metió la mano en un cajón lateral y rebuscó furiosamente. Then something struck upon his ear, for he stood listening intently. Entonces algo llegó a su oído, pues se quedó escuchando con atención. Ah! He cried. Ah! And dashed into the room behind him. Ah! Gritó. Ah! Y se precipitó a la habitación detrás de él. 2 steps took me to the open door, and my mind will ever carry a clear picture of the scene within. 2 pasos me llevaron a la puerta abierta, y mi mente llevará siempre una imagen clara de la escena dentro. The window leading out to the garden was wide open. La ventana que daba al jardín estaba abierta de par en par. Beside it, looking like some terrible ghost, his head girt with bloody bandages, his face drawn and white, stood Sherlock Holmes. Junto a ella, pareciendo un fantasma terrible, con la cabeza ceñida de vendajes ensangrentados y el rostro demacrado y blanco, estaba Sherlock Holmes. The next instant he was through the gap, and I heard the crash of his body among the laurel bushes outside. Al instante siguiente, había pasado por la abertura, y oí el estruendo de su cuerpo entre los arbustos de laurel afuera. With a howl of rage, the master of the house rushed after him to the open window. Con un aullido de rabia, el dueño de la casa se lanzó tras él hacia la ventana abierta. And then, it was done in an instant, and yet I clearly saw it. Y entonces, se hizo en un instante. Sin embargo, lo vi claramente. An arm, a woman's arm, shot out from among the leaves. Un brazo,
Un brazo de mujer salió disparado de entre las hojas. At the same instant, the Baron uttered a horrible cry, a yell which will always ring in my memory. En el mismo instante, el varón profirió un grito horrible, un alarido que siempre resonará en mi memoria. He clapped his two hands to his face and rushed round the room, beating his head horribly against the walls. Se llevó las dos manos a la cara y corrió por la habitación, golpeando su cabeza horriblemente contra las paredes. Then he fell upon the carpet, rolling and writhing, while scream after scream resounded through the house. Luego cayó sobre la alfombra, rodando y retorciéndose, mientras grito tras grito resonaba por la casa. "Water! For God's sake, water!" was his cry. "Agua! Por el amor de Dios, agua!" fue su grito. I seized a carafe from a side table and rushed to his aid. Agarré una jarra de una mesa lateral y corrí en su ayuda. At the same moment, the butler and several footmen ran in from the hall. En el mismo momento, el mayordomo y varios lacayos entraron corriendo desde el vestíbulo. I remember that one of them fainted as I knelt by the injured man and turned that awful face to the light of the lamp. Recuerdo que uno de ellos se desmayó cuando me arrodillé junto al hombre herido y giré ese espantoso rostro hacia la luz de la lámpara. The vitriol was eating into it everywhere and dripping from the ears and the chin. El vitriolo lo estaba corroyendo por todas partes y goteaba de las orejas y la barbilla. One eye was already white and glazed. The other was red and inflamed. Un ojo ya estaba blanco y vidriado. El otro estaba rojo e inflamado. The features which I had admired a few minutes before were now like some beautiful painting over which the artist has passed a wet and foul sponge. Los rasgos que había admirado minutos antes eran ahora como una hermosa pintura, sobre la cual el artista hubiera pasado una esponja húmeda y sucia. They were blurred, discolored, inhuman, terrible. Estaban borrosos, descoloridos, inhumanos, terribles. In a few words, I explained exactly what had occurred, so far as the vitriol attack was concerned. En pocas palabras expliqué exactamente lo que había ocurrido, en lo que al ataque con vitriolo se refería. Some had climbed through the window and others had rushed out onto the lawn, but it was dark and it had begun to rain. Algunos habían trepado por la ventana y otros habían corrido al jardín, pero estaba oscuro y había empezado a llover. Between his screams, the victim raged and raved against the avenger. Entre sus gritos, la víctima despotricaba y deliraba contra la vengadora. "It was that hellcat, Kitty Winter!" he cried. "Fue esa gata infernal, Kitty Winter," gritó. "Oh, the she-devil! She shall pay for it! She shall pay!" "Oh, la diablesa! Pagará por esto, pagará! Oh, God in heaven, this pain is more than I can bear! Oh, Dios del cielo, este dolor es más de lo que puedo soportar." I bathed his face in oil, put cotton wadding on the raw surfaces, and administered a hypodermic of morphia. The bañé, la cara con aceite, algodón sobre las superficies en carne viva, y le administré una inyección hipodérmica de morfina. All suspicion of me had passed from his mind in the presence of this shock, and he clung to my hands as if I might have the power even yet to clear those dead fish eyes which gazed up at me. Toda sospecha sobre mí había desaparecido de su mente ante este shock, y se aferraba a mis manos como si yo pudiera tener el poder aún de devolver la vista a esos ojos de pez muerto que me miraban. I could have wept over the ruin had I not remembered very clearly the vile life which had led up to so hideous a change. Podría haber llorado por la ruina de no haber recordado muy claramente la vil vida que había conducido a un cambio tan espantoso. It was loathsome to feel the pawing of his burning hands, and I was relieved when his family surgeon, closely followed by a specialist, came to relieve me of my charge. Era repugnante sentir el manoteo de sus manos ardientes, y me sentí aliviado cuando su cirujano de familia, seguido de cerca por un especialista, llegó a relevarme de mi cargo. An inspector of police had also arrived, and to him I handed my real card. Un inspector de policía también había llegado, y a él le entregué mi tarjeta verdadera. It would have been useless as well as foolish to do otherwise, for I was nearly as well known by sight at the yard as Holmes himself. Habría sido inútil, además de tonto, hacer otra cosa, pues yo era casi tan conocido de vista en Scotland Yard como el propio Holmes. Then, I left that house of gloom and terror. Within an hour, I was at Baker Street. Luego abandoné aquella casa de oscuridad y terror. En menos de una hora, estaba en Baker Street. Holmes was seated in his familiar chair, looking very pale and exhausted. Holmes estaba sentado en su silla habitual,
con aspecto muy pálido y exhausto. Apart from his injuries, even his iron nerves had been shocked by the events of the evening, and he listened with horror to my account of the Baron's transformation. Aparte de sus heridas, incluso sus nervios de acero habían sido sacudidos por los sucesos de la noche, y escuchó con horror mi relato de la transformación del varón. "The wages of sin, Watson. The wages of sin," said he. "El salario del pecado, Watson. El salario del pecado," dijo. "Sooner or later, it will always come. Tarde o temprano siempre llega. God knows there was sin enough," he added, taking up a brown volume from the table. "Dios sabe que hubo pecado de sobra," añadió, tomando un volumen marrón de la mesa. "Here is the book the woman talked of. Aquí está el libro del que habló la mujer. If this will not break off the marriage, nothing ever could. Si esto no rompe el matrimonio, nada podría hacerlo. But it will, Watson. It must. Pero lo hará, Watson. Tiene que hacerlo." Self-respecting woman could stand it. Ninguna mujer que se respete podría soportarlo. It is his love diary? ¿Es su diario de amor? Or his lust diary? Call it what you will. O su diario de lujuria. Llámelo como quiera. The moment the woman told us of it, I realized what a tremendous weapon was there, if we could but lay our hands on it. En el momento en que la mujer nos habló de él, me di cuenta de qué arma tremenda había allí. Si pudiéramos ponerle las manos encima. I said nothing at the time to indicate my thoughts, for this woman might have given it away. No dije nada en aquel momento que indicara mis pensamientos, pues esta mujer podría haberlo revelado. But I brooded over it. Pero lo medité. Then this assault upon me gave me the chance of letting the Baron think that no precautions need be taken against me. Luego este ataque contra mí me dio la oportunidad de dejar que el varón pensara que no hacía falta tomar precauciones contra mí. That was all to the good. Eso fue todo para bien. I would have waited a little longer, but his visit to America forced my hand. Habría esperado un poco más, pero su viaje a América me forzó la mano. He would never have left so compromising a document behind him. Nunca habría dejado atrás un documento tan comprometedor. Therefore, we had to act at once. Por lo tanto, teníamos que actuar de inmediato. Burglary at night is impossible. He takes precautions. El robo nocturno es imposible. Él toma precauciones. But there was a chance in the evening, if I could only be sure that his attention was engaged. Pero había una oportunidad por la tarde, si solo pudiera estar seguro de que su atención estaba ocupada. That was where you and your blue saucer came in. Ahí es donde entraron usted y su platillo azul. But I had to be sure of the position of the book, and I knew I had only a few minutes in which to act, for my time was limited by your knowledge of Chinese pottery. Pero tenía que estar seguro de la posición del libro, y sabía que solo tenía unos minutos para actuar, pues mi tiempo estaba limitado por su conocimiento de porcelana china. Therefore, I gathered the girl up at the last moment. Por lo tanto, recogí a la muchacha en el último momento. How could I guess what the little packet was that she carried so carefully under her cloak? ¿Cómo podía adivinar qué era el pequeño paquete que ella llevaba tan cuidadosamente bajo su capa? I thought she had come altogether on my business, but it seems she had some of her own. Pensé que había venido enteramente por mis asuntos, pero parece que tenía algunos propios. He guessed I came from you. Adivinó que yo venía de parte suya. I feared he would. Temía que lo haría. But you held him in play just long enough for me to get the book, though not long enough for an unobserved escape. Pero usted lo entretuvo el tiempo justo para que yo obtuviera el libro, aunque no lo suficiente para una huida inadvertida. Ah, Sir James, I am very glad you have come. Ah, Sir James, me alegro mucho de que haya venido. Our courtly friend had appeared in answer to a previous summons. Nuestro cortés amigo había aparecido en respuesta a una convocatoria previa. He listened with the deepest attention to Holmes's account of what had occurred. Escuchó con la más profunda atención el relato de Holmes sobre lo ocurrido. You have done wonders! Wonders! He cried, when he had heard the narrative. Ha hecho maravillas, maravillas! Exclamó, cuando hubo escuchado la narración. But if these injuries are as terrible as Dr. Watson describes, then surely our purpose of thwarting the marriage is sufficiently gained without the use of this horrible book. Pero si estas heridas son tan terribles como describe el Dr. Watson,
Entonces, seguramente nuestro propósito de frustrar el matrimonio está suficientemente logrado sin el uso de este horrible libro. Holmes shook his head. Holmes negó con la cabeza. Women of the de Merville type do not act like that. Las mujeres del tipo de Merville no actúan así. She would love him the more as a disfigured martyr. Lo amaría más como un mártir desfigurado. It is his moral side, not his physical, which we have to destroy. Oh no, es su lado moral, no el físico, lo que tenemos que destruir. That book will bring her back to earth, and I know nothing else that could. Ese libro la traerá de vuelta a la tierra, y no conozco nada más que pudiera hacerlo. It is in his own writing. She cannot get past it. Está escrito de su puño y letra. No podrá ignorarlo. Sir James carried away both it and the precious saucer. Sir James se llevó tanto el libro como el precioso platillo. As I was myself overdue, I went down with him into the street. Como yo mismo iba retrasado, bajé con él a la calle. A brougham was waiting for him. Un carruaje lo esperaba. He sprang in, gave a hurried order to the cockaded coachman, and drove swiftly away. Saltó dentro, dio una orden apresurada al cochero con escarapela y partió velozmente. He flung his overcoat half out of the window to cover the armorial bearings upon the panel, but I had seen them in the glare of our fanlight nonetheless. Lanzó su abrigo medio fuera de la ventanilla para cubrir el escudo de armas en el panel, pero yo los había visto bajo la luz de nuestro montante de todas formas. I gasped with surprise. Chadeé de sorpresa. Then I turned back and ascended the stair to Holmes's room. Luego me volví y subí las escaleras hasta la habitación de Holmes. I have found out who our client is, I cried, bursting with my great news. He descubierto quién es nuestro cliente, exclamé, rebosante con mi gran noticia. Why, Holmes, it is... Holmes es... It is a loyal friend and a chivalrous gentleman, said Holmes, holding up a restraining hand. Es un amigo leal y un caballero galante, dijo Holmes, levantando una mano contenedora. Let that now and forever be enough for us. Que eso sea ahora y para siempre suficiente para nosotros. I do not know how the incriminating book was used. No sé cómo fue utilizado el libro incriminatorio. Sir James may have managed it. Puede que Sir James se encargara de ello. Or it is more probable that so delicate a task was entrusted to the young lady's father. O es más probable que tan delicada tarea fuera encomendada al padre de la joven. The effect, at any rate, was all that could be desired. El efecto, en cualquier caso, fue todo lo que se podía desear. 3 days later appeared a paragraph in the Morning Post to say that the marriage between Baron Adalbert Gruner and Miss Violet de Merville would not take place. 3 días después, apareció un párrafo en the Morning Post diciendo que el matrimonio entre el barón Adalbert Gruner y la señorita Violet de Merville no se llevaría a cabo. The same paper had the first police court hearing of the proceedings against Miss Kitty Winter on the grave charge of vitriol throwing. El mismo periódico tenía la primera audiencia del Tribunal de Policía de los Procedimientos contra la señorita Kitty Winter por el grave cargo de arrojar vitriolo. Such extenuating circumstances came out in the trial that the sentence, as will be remembered, was the lowest that was possible for such an offense. Tales circunstancias atenuantes salieron a la luz en el juicio que la sentencia, como se recordará, fue la más baja posible para tal delito. Sherlock Holmes was threatened with a prosecution for burglary, but when an object is good and a client is sufficiently illustrious, even the rigid British law becomes human and elastic. Sherlock Holmes fue amenazado con un procesamiento por robo, pero cuando el objetivo es bueno y un cliente es suficientemente ilustre, incluso la rígida ley británica se vuelve humana y elástica. My friend has not yet stood in the dock. Mi amigo aún no ha estado en el banquillo de los acusados. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual listening material such as this. We wish you a wonderful day and best of luck in your language learning journey.